বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। হাসপাতালে যাওয়ার পথে সন্ধ্যার পর ভিডিও, নতুন ভিডিও পেতে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। ট্রাভেল ভিডিও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন, ভিডিওটি উপভোগ করুন। আশা করি ভালো লাগবে। আমি আপনাদের মাঝখান দিয়ে আমি আতিকুর রহমান এলেন বিদায় নিচ্ছি। দেখুন, ভালো লাগবে। ধন্যবাদ। Like to breathe. जुदा मैं होया तेरे खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर। रब बोला बैठा तेरे करके मैं हो गया काफिर। तेरे लिए मैं जहाँ से टकराऊंगा, सब कुछ होके तुझको ही पाऊंगा। दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। वास्ते जा भी दूं